hadisi wao husu ya aménagement mwali masuala ya husu msomo hususani hau wenjeza zemvume za hema conseillerne ma inspecteur pédagogique na masuala ya saya ya husu suala religio sonsipia la he coronavirus au leo tena baada wa le baraza la mawaziri la kawaida sha leo wajao waka le baraza la he interministeriel ya husu ya coronavirus bala ratsuonana wa mwendo wa mfumo donc harma le swala lino la he ya coronavirus rais wa daula hataha kufungua sisi kaundo jereo le swala lino la he coordination ya wizara ya honono en présence ya he sous-comité scientifique, ne sous-comité logistique, ne sous-comité à prise en charge ya jua namna zenongo zilio hujimlifu hazo harma yensi ya hatu ya ho bila shaka na johandisa harma de suala la he scientifique ya kaya yeze mesure zinu za rengwa ili hifadhi no wade unwenga zistehilo ezabe nuha harma de baraza la leondo kaya hama wandu wendono zichililia mesure za lazima wandu wajihifadhi no wade unu hama emaraia wendono zichililia wa aminio kaya holiho raha kabati kirasmi ya ukayanga mzimada siaso hanu wade unu wafanyao hama bano aba hayo nundo za mchezo hama kwa tsustehi haku kwa ngabo wandukao warejeo ningoni aonge le baraza interministeriel ya rais wa daula atahaze mesure zinu wandu warudi waziangalie nono ndo hazitula nyumeni wajihakikishe ukaya sonti pia sisi maraia wa Komoro rejuo kao jumwa haina dala waljuka ya shakabati hamando mchihifadhi au stehi ze mesure balna badikao ngazi rekomande wao nema doktor ze mesure balna badi za rengwa na serikali ili rijihifadhi fasirabo hindini de masuala ya husu miono de namna ya wandu kaya harma ye marengwe nezindo de zanungo za hamba pia kaunga zirejeo haina wakati harma ze radio ze television ze radio ya daula ze radio periferique balna bali na ne majurno wandu wazistehi wandu wajuo kaya vanu raha gasihule kabisa auka harma zensi kuu wanu watu mwendelea na hufa besho kakweli ngabo baadhi za fikira za ukaya wandu wahunguzi wa uziro waweze konfirma sha wade kujazia waendeleao aonge ekango endeleao hiho abo jua ukasisi nsi hamade zensi za saa lazima zihadhari zirenge upande wa he ya komite ya prise en charge wale hawavenu fu fenomeni ya nyumeni kao ngi harma nsi hatu inu ya ukaya ujumae pandemi inurambao ya coronavirus donc ya rema ulimwengu kamili shangabona epidemi hunu ukaya wenji wa hatu na zinuza disa nzuani nyumeni banu zija hunu nga zija baha helirishi yao ndo kama oretse na baha zirenga no ngabo epidemi ya dengue nzuani ka clear zenongozi kampeni foka wakato wadewandisa nzuani ifanya ya ukaya hata ze test za kahunu pia wakanzuani wazidemande wakai wakafanya zika haraka wando shida warambu kabanunga bo dengue sha wakati za jarema hununga zija ze test hizo zihisa namne kao wando madasi wakaware mama mitsirema sifanya 2 fois test keja shida wale sandongo donc iyo mengoni mwa nongozi nji zielezao kaya bien sûr ma docteur hena wakati ule mwa de lazima wa prescrive kaya sababu fulani ngodondo nafanya radio zijazali sana za samzi jua wakao kasina maana za urejesha bila shaka yaona zima interministeriel ya rais wa daula lazima wandu watsahi wakaina za test au inji za hizo mbade bali na badika au
ziremao yensi ili batidokaze confusion zini harumwa mva wasaya ikao ngari ulindao sontipia de mva wa husu ya la machine ya ushindeji ambe mruo inge no wade uno katinu hamade hili na mabiani ukaya la machine hiyo kwa lazima ije leo ngasina imani tujuru kaya la machine inge jo wasuli leo harumwa yensi ze sharp mbalna bali ngazi himiswao ile kana machine hiyo isa iwasuli ijue ifanye hazi heze kaika onga ze necessiteo ya kaya lazima la machine ndio je ambe ezajiri tsibahi tena sha ngabona misaada mbali na mbali kao ngatufanywayo neshini no Faransa na watu wadungao hazindi ze la machine nane ze ni malala mbali na mbali ya lazimuri wandu warumie wakati hamadaunu abonge ya rais wa daula kabla ya utimizi hadi harejei ukaya sonsipiare ke konyo nzima riwane no wade unu utinjie sheka unjia waja uri kunde kwa hakika rijitayarisha Mwenyezi Mungu ya bahatu kambe sisi doamu iso rijitayarishe himize za sharti mbali na mbali za ukaya utsitambalie utsitangaye harumwa nsi hatu kautojata unjia sharishinde ke henda mna sisi wakomore rijipanga ukaya risaidio ukaya uzimo hatu harumode mengo kamili sharti kemengo ni mwandu kao Mwenyezi Mungu arnike bahati rahako jaja halafu ndio misori jeke ngotambaliao hama mahale kao rihono kaya hata wajonjia mara mfano Itali wendele haku abunge hamara satena dizo lukayanga juao alhamdulillah tarjano leo kanya honda wadeu shizo ketsurizia ya ukaya kartujipanga yeshele bangaresho harma ulimengu watanganya hanongo zinji abonge kauti na hosaidia tena ngebeshwa wando huja ukaya utishinde watangana dekasutipia ngaristini hatu mbali na mbali za rengwa za ambiwa na ma docteur ne hatu mbali na mbali kao zitilwanziani resiste na rangale na zasa tena jadidi ili rehifadhi nono hatu maraba menjika na masuala na doji bwana waziri wanne ejumu hanfu mwanzo ndo jonja rumetsu eba ni holiho de namna ngabandu ka kwa tuste hizi la Amerika uzena wandu lazima maskini wakati mrajina ngejo lazima waziste bapade huo ngejo lazima waziste kama timu zaha mwale swala lino shele kama timu zaha akayaba nuzene tunongori umba hao sisi sisi amadeli tumuha baba na wakati singasi harmo ulimengo ujimlifu hao kasa ulimengo ujimlifu hao ngari wana harmaza la dione za television namna warindwa regauze hadhari ya ukaleo haruma 7 miliari ya wanadamu duniani 4 miliari ngo haruma confinement ani ngo prison mo hao haruma zenyuba za hao haruma ngo prison 4 miliari sur 7 miliari haruma confinement yabo na Ethiopia hanze hifadhi unono wa wanadamu yaho wengi yabonge leo bekamru hajipanga yajero ariyezo na juokawa jao nani serikali ijipanga ijiimzie yatirote ile taifa kama mwanzo nije bwana waziri wa harmao mwezi wa somo shando pande wa biashara kusulinda hata yetumwe haja wajuko na kirajo sisi hatu pia zirego pande huo wa biashara na hizo namna ya ukaangela zimoza na kozende hamara saa tena wanu serikali urenga hatua serikali ngwadora ube hawanu wende wadotunda zango hizo shabane gardien mhunde ndo ya hule anzo kubali anesoti pia bayo nyango serikali yanu hulonde yehulo side serikali ayeche da sisi pia awena mungu anzo asezo kwa manaza kangu jokano ngo fulani yebe ino ngo fulani alafu uketsuste hilo huzi wono shango jo saruha wende waone gashi bange na Facebook wala mwambie zendo vingizo hali yewewe kulibotsi do ihula na wangarjwa ukaya ngabo beika uzansiwa ngabo ndwa warumwa wahakikisha ukayaze bei hizo zikaenda namna hiyo shakwana ushida wako mara yote pia so pia si marania ngelazimo tusaidiane ristehi zebei namna zuka mina masuala maili lezima de suala ya he dossier ya hemru mshewa chekemsi wa sisi barunga sarma daula
ngari ambao masuala yahusu de taifa, masuala yahusu mwanadamu fulani na fulani, yono zahe na madoktori wahe zono hizo kazi jaruhusu sisi amjuo mimi antanke waziri mkalimani wa serikali, mkalimani wa serikali sibahi lona no shangirizi waheshe kao shiende sauza nongozinu za COVID-19 ngamjua ukaya wakawa jusiwa milima ya ukaya ngabo wandu wafanyao hazard ma international ngo karibu na hufa bahari ngona COVID. Mimi ngamina furaha ya mno niaba ya serikali nijuze nyinyi watangazaji wote pia alhamdulillah wandu wavumbulwa wao kama wana COVID zatangaziwa zarengwa zafanyiwa mbuda serikali ile muhamaba na serikali ndo tanduwade basi wandu wango wa kwatina COVID-19 roha walobonze roha karma da pitani hunu kalati roha na COVID-19 ridungu rizitundu kabati roha na COVID-19 rea roha bonze reudo hunu uandikao warambia uka wapara ediseti uka heli wajionao ngwajisi uka ebebwe na olati tola lo karibu bala lindao banya yarengeshawere ngoma harmaza la pitali kwa turumili wandongo mahsus ituka uyonsi kwa turumili wandongo mahsus sa do kangwa angali wao antaka wando wade izo njojo na bebi. Monsieur le ministre, il a allé où Sokaya ou a bloqué à Tanzanie, na Dubaï, malheureusement Tanzanie si era isula yo kwa John Magufuli. Sisi de president yo daula ya sai. Ngona ze sharti za hapo. Tumwambia nukasiso kando hatu kwa lazima kefu mtano ya vira leo ya ntwanane. Wananyaso walo iho wanjie haruma quarantaine. Walo Tanzania. Sha ngasina mahadisi nda sina serikali ya Tanzania ngona ze sharti za hao hata mpaka za ngozo stip. Sha tudo kaya serikali ya Komoro keti tiari ngastiari. Hali na mali rangaliwa na nyaso walo iho. Sha ze sharti hizo watu wao ndio serikali ya Tanzania na sisi kama ndio wakaza bunduki puisque densi hao ndo ajere upande wa hoalo Dubai rikarelewa ya ukaya ngabonzie ya ukaya aeroport ngetuka ubulwa cha pour le moment ketubulwa raha ataze ze information na hundaba ntasini ambassade hatu aux Émirats Arabes Unis keturo sakaya nafasi yongo shena wakati jobuha ngaduhanga loana nyasi waje hunu waje warangalie ngabo ngozindo wajwa sahao ngaduangalie kanga doshidari zifanye walo Maurice de kaya tena ngasaharma hazi ili haraka warwasuli hunu bo abaha bushini besebara ngwajoka ubua haraka banu ya lazima ka wabua waja hundele ze namna za kufanya kwa wana nyasi warangalie. Monsieur le ministre. Est-ce que ngamjoina ma détection ya masi au ngamjoka détection ya bon mimi sina ujwani jibule swala hilo mimi c'est vrai mimi de coordonnateur wa coordination nationale ya usule swala lino shelo swala kao ngarjoli sumete haruma yesu comité scientifique waje warambie namna joka urumia ila machine yenu ezinu des cas suspects donc recommandés par des médecins au banu ngejo lazima wandu wafanye dépistage en masse bon garjwa ukaya ze option hizo pia ngazirumilwao haruma nsizinji wanungwa traité o ze kaza za manifesta au zenda haruma sensiyo o ngajeli kao ngabo wandu wandisa dépistage systématisé ya la population kao bon cha garjwa watajeru ndeleo et dépistage systématisé mswami nukanga kwa mahala wa dépasser 350 000 personnes. La question du droit ngabo barua circuleo ya hema on va présenter comme médecin
wakuantishe comité scientifique wakutsaha entre autres madai wakutsaha wamde ruhusa ya ujikontente ne scanner les symptômes parce que wanisio kaya ngaba on via wandu ma patient wengi wenda waono wa présenter au cas Covid. Donc wakutsaha ruhusa donc parce que c'est un protocole il y a azithromycine et chloroquine il y a du contente ne scanner malheureusement et ma médecin wao kwa tina kwa harmonie protocole ya OMS rangu deja kwa tina ye droit ya hambaze ngo hizo ngozi juao kabongo arari yao deja ya protocole ya OMS kwa ukai da yo hamba yo kai wamba wanzi habarua ngwamba ukai ngona ndo hawalo na covid symptômes fanao na e bala ujo kaza symptômes ngozi juo mndo stara brahanami ze symptômes hizo zinji deja katanga wana tsoshahoro yo mungu numuza symptômes e ka angola ma ferida yo mungu numuza symptômes hizo zinji shale we ma docteur nam sha hizo mimi nga mina perte ya odora ça fait 4 ans na mimi ndaswani covid bon amabo shabanzo na beukaya yutsi de namnaze ngo skojiri akabanu tsina jarambi okayanga bondo alo aux Nations Unies wafanya haza mwe Nations Unies Komoro watolwa na makartasi ngaona mndu mshawandu sehemu nyingine ya haba yatoa kartasi ukayawesangwa na za covid engizonda parce que carte na déjà des instruments mais en plus wabona warejemu hao ngabo waruhabonze wenda wangaliwa kaziti ngabo walona ze maladies chroniques za hao ikao si uzijua bien sûr ukayana radio ihana lecture ziji donc ibarua hiyo minjaiona leo kada sine comité scientifique kwa jara exposer na sisi haina usiku baadaye dimanche sina mabujilio haruma cadre ya coordination haina usiku sina mabujilio leo kana interministériel de sous comité scientifique wakao kwa jara mumbulia ye barua hiyo donc bon encore une fois d'autres délai yoka ngasina ma docteur or doctorat wa lona ukaya deja uwe sawa jokangwa wana covid bo ensingo hamwe covid shasisi ngardingo huzisa haina tasi ukasifanya hazanda sine OMS na ne système des Nations Unies pia si vous posez question yeula wana les informations bal na balizino lazima abantu bazimada sinanyi ngamo estime ukaenzi hatu leo ndera annonce ukaya gasina covid uba wanambia non jusqu'à preuve du contraire comme notre jour nous sommes comme d'ailleurs na hiyo uondo wa établisse et protocole rumilo ni mengoni pia chez Komori toujours se dans des particulariser et principe précaution là que ça et ngabo principe rumio bano kati précaution et kama fela ni médecin on doit PCR ou estime ka patient kava ngena symptômes zifanao chez médecin a été déjà décidé merci bwana waziri kuliko mbuhusu unono kanza rujue daraja kaya ngabo mashini mbili zijao wanjoni katselewa nzima ebanu wataalamu wafanya zihazi zinungo tayari banu abango arjo jerikati mashini lanza tarnela se wataalamu wajazmun jeri joao et covid-19 ija décembre 2019 kwati mdu joa ya mbele o docteur tsoko yon sambaka imtala mweza ngoze de la machine hizo la machine za nyumeni au hizo protocole za nyumeni za ukawandwa jue watunda atawajua bon et kaija isaiwa swili déjà heli ye comité logistique na prise en charge warambia et sous comité logistique na prise en charge kazi ja déjà wandisa msomo na ngwajuendelea na msomo ili wajue wa handisi nondo ila mashini ino hahuirumia wandu wanabweno nondo zijiri ça diso funzione zamani se test ça va ne fonctionne ça va kanga fonctionner do kaya witsanganyiwa parce que banu zinu elements zinji bono itsanganyiwa ndio fonctionnel donc ça bakaya ngejawe mercredi et vendredi ishinde assemblewa ngesayo que fonctionnel maintenant bien sûr ka ngabo tester las muzifanyishinga tufanyishinga kwa tsimala ngode mana ya tsawa na yo system no roka yo serikali do aliba yo karjanikiwa ni msaada tuko yote besho kanga batuko msaada wa mashina mada hizo lisenzi maumbili dukoni kwani nsi shasi serikali do aliba
hizi polemiki mali nabadika au muhimu hali swala hilo ya kwa lazima wandu warumu poshoni no wajibu mahitaji ya marai afikiri kanga tujua kazi yao barabara ni shukrani marhaba meji abo rika wazimana waziri Humedi Saidi hakau